पहला स्टार्ट ही उस्मान भाई ने आगे आके किया वो डब्बे के ऊपर। आप पीछे क्या कर रहा है यार? तेरी पत्नी क्या जब तू मैं जब Cover me! Target down! Reloading! Nice Marina, shot. Cover me! ओ यार ये देख यार मैं कैसे खेलूं मैं भी पीके मैच होल्ड करके ही खेल। Reloading! Kill! Cover me! Clear! Reloading! Cover me! Wait. Reloading! Cover me! Enemy down! Reloading! Kill! Nice shot! Cover me! Reloading! Cover me! Clear! Reloading! Cover me! Target down! Reloading! Half of the match is over, and the blue team is in the lead.
Cover me! Target down! नाइस यार नाइस। इधर से ना जाकर लेफ्ट से। Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! The red team is in the lead. Dead! Expired! Reloading! Cover me! Reloading! Enemy down! Excellent work. Cover me! Reloading! Expired! Cover me! Dead! Reloading! तेरा भाई आगे नहीं आता, वो होल्ड करता रहता है उस्मान, जब हमें लो करता है वो फिर आगे आता है, वरना वो नजर ही नहीं आता पूरा मैच। The blue team leads with 30 seconds left. No. तो ना कर नेड, वो कैंपिंग करते हैं यार, उन्होंने उसने अपने ऊपर किया होगा ना। यार ऐसे तो नहीं चल खेलना चाहिए। वो देख Blue team victory!